So, sir. Hello, sir. Ito po yung aming Arduino. Ito may LCD. LCD po, sir. Ay. LCD, sir. Dito po nakalagay ang aming bumbilya. Green. Bulb. Ay, LED. 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 Green, yellow, red. Yes. Wirings. Yan, sir. Mga jumpers. Pakita nyo po. At partner, anong gagawin natin, partner? Code muna. Code. Yan. Papyaw lang, papyaw lang. Papiyaw lang, papiyaw. Yan. Baka kasi ano, yan. Okay, partner. Palakpak ka, partner, para magsimula ang ating embedded system. Bakit nyo, nagbago siya. Ulit yung partner. Kita mo, off. Off. Palakpak, partner. Palakpak ulit, partner. Dito ko, pare, dito mo. Yan, nagbago. And, Temp. milaw yung LED. Milaw yung LED. Kita nyo naman, as you can see, guys. Ayan ah. Yan, makita nyo, yun, oh. Partner, hingahan mo, partner, hingahan mo. Ayun na, partner, ayun, oh. Nagbabago siya. Nagbabago po yung temp. Nagbabago yung temp. Ayun, 79. Humidity. Kanina, ayan, 80, di ba yung humidity? Humidity. Ayan, okay? Yung water level. Yung water level naman, nandito siya. Yan. Sir, ito po yung sa aming water sensor. Saan mo? Sir, pag tuyo po siya is green. Pag naman po is, gitna lang ba? Gitna. Pag gitna lang po is orange po siya. Kita nyo naman po. Pag basang-basa po siya is, pag mataas po yung high level niya ay, so, part, ayan o, namumula po siya, sir. Namumula po siya. Namumula po, yan po, sir. Pag tuyo po, siya is gray. Yeah. You can see the temperature, air, nagbabago rin siya. Nagbabago din. Nagbabago rin siya dyan, yan. Yan lang po, sir. Ay, off mo muna, off mo muna. Off. Off. Yan, Sorry sir, napasobrang palakpak. Sir, nasira po yung aming ano, humidity. Humidity. Mahirap po kami sa iba. Nakasunog din po kami, sir, ng iba. Nakasira din po kami sir. Yun ang totoo. Bye bye sir. Peace out.